Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. иншоалло ки ҳаматон хубу саломат ҳастем. Мо низ ҳамчунин дер боз видео накарда будам дӯстони азиз, аз он сабабе ки корм бисёр дарс мехонам, яъне дарсо рӯбарӯ, курсо рӯбарӯ, барои ҳамо видео накардам. хеле шид 6-7 моҳ мешавад видео накардам. ростига ҳозир дамо субҳи содиқаи видеоро айнами субҳи содиқ сар мекунем. бинем дар мехонем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ҳозир дӯстони азиз, ман дарс рафтистам. мода ина соат 7 чанд бошад? 7:30 чандай? 37 38 мехела. хай 7:40 бигем мешавад. хай дӯстони азиз, ҳозир мо ба тарафи курс. азиз, бо мо бимонед, насиб боша иншоалло ки бо курс ки рафтам, иншоалло ки бо навор мекунем, камакакам боша навор мекунем, барои ки ма омадам расидам то ҳозира дар маҳкам буд, нақ дарак шудан одамо дар омадан, маълимаи мо олиям наомада. Намедурӯи мошин да ма шиштам ждат карда ки маълима биёя ба дром. ай ҳам курсомон ягон кас оли омадагӣ нест, фақат яма омадагиам. барои чи барвақт меом? барои ки меёӣ вай намеёӣ, ҷои парковка намеёӣ, бисёр мошиноай. алҳамдулилло ки имрӯз хеле камай мошино бинин, тамоман мошин камай. омадам якам ҷода худам истодам. ждат карда шишта маълима мана. анамиҷа мо курс мехонем дӯстони азиз, дар намиҷа ҳам курс мехонем, иҷа ҳам ҷои чие одамое ки курс мехонанд, баъд ҷои ваяй фуғашайн, яъне шафёрӣ, ҷои теорияра месупорӣ, билет, худмон билет мегем, билет месупоранд. инамиҷада иҷа карочи чанд курсай, курси атсваяй, беайнсай, баъд бу ай чиқи гуфтем курси ронандагиай. баъд иҷа бо одамои ай тарафи Украина омадагӣ ёрам ҳамаш дар миҷа курс мехонанд. дар курси моне ки ягон та нестай, мо ҳамамон ай ҳар шаҳр омадагием, ай Туркия, ай Арабистон, ай Сурия, ай Курдистон, як мадамобайн ай Тоҷикистонам, тамом дигарро ай Афғонистонан, ай Курдистонан, ай покистонам, хеле ҷоян. маълимаам боша Индонезияй, хеле маълимаи хубай, мусулмонай. алҳамдулилло. хай намехел курси мо ҳар рӯзе намехелай, рӯзи мо ҳар рӯзе намехелай, курси мо ҳам ҳар рӯзе намехелай. намевз барвақт меом, намиҷа меистам ждат карда маълимара. маълима ки омад, чира синфаҳӯй мекунам ба медироим
ساعت 9 درسمون سر می شود. نه زمستون ما را بینید دوستان عزیز. او روزم که برف بریده بود، امروز نمیگه که زمستون برف نیست، تماما نه بارون نه برف، هوا ابرناک. انا میخوام ما میشینیم که معلومه میاد. دوستان عزیز شما با چی کار و بار مشغولین؟ خیلی باز دوستان ندیدم. راستی گپ در یوتیوب هم کم میدارم، برای که به نزدیکی چی داریم؟ پروفینگ اگزامین داریم. به خدا فقط درس میام، فقط چی بالای کتابو میشینم، بفهمم یا نفهمم میخونم. چند بار میخونم با معناش میفهمم. خیلی زبانی قینه زبانی نمیسی. به هر حال کم و بیش یاد گرفتیم الحمدلله. میتونیم گپ زده کجایی که مثلا استرچ میشود، کجایی که استرچ داریم خودمون میرویم، خودمون کارا بود میکنیم. شما با چی کار بار مشغولین؟ چی کار در طرفاش ما برف های بارون های ما در قریب که بگیم زمستان هم نیست، خنکی هم نکده میکنه. خنکی 4 گرادوس بسیار بسیار تا 10 گرادوس میشوه. خیلی 10 گرادوس نشیده 7 گرادوس میشوه، 6 5 4 این خیلی گرادوس خنک میشوه، مینوس میشوه. یک دو روزه باور کنین تا 16 گرادوس گرم بود. گرم بود، رنگی میگید چی باشه، بهار باشه. کرسی ما محکمه ما اومدم قبر وقت. نمیجا ما درس میخونیم. یکی محکمه کرس ما معلمه ما اومده است. با چی میسپاریم؟ چی میگن؟ هلو با وجدانی میکنه. با انو دیم اتاج دمه چی مسپار دگیم؟ تیوری و وجدانی من نمیجا سپاری دگیم. نمیجا ما میخونیم. مونی کشاده اینه کرسی ما جای کورس میخوندگی من. اینجا ما کورس. دوستان عزیز ما حوزه درس برو اومدم، نصیب باشه که تست به طرف چی میرم، حوزه مکتبی دخترچه میرم. اونجا باید که دخترچه ما بگیرم. اول میرم یک تشه میگیرم، نصیب باشه با میرم یک تشه میگیرم. انشالله که باید که تیز بروم، برای که 5 منوت وقتی دیگه دارم. انشالله که در 5 منوت من خدا خواهد میرسم، میرم تیز میگیرم. اول یک تشه میگیرم با یک تشه. با ما ببینید دوستان عزیز تا آخری ویدیو را. ما جده داریم، اومدیم رسیدیم، جده داریم. موزه دخترچم بیاید. نمجه ایستاده جده دارم. آنو اومده استه. اینجا را بینید زمینای زمینی چیه نمیدونم، ریدسکای یا که کارتوشکای نمیدونم. اومدی؟ وعلیکم السلام. چقدر گذاشت درس کنید؟ چه کردی؟ نگ نخوردید؟ خیلی نمیریم ها؟ با درس روسی میرایی؟ ها. با برمیدی خودت میرایی؟